An balima lajɛbagaw aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, cɛ ani muso, denmisɛn ani maakɔrɔ, an bɛ silamɛya foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye ko assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. Ne balima lajɛlilaw, an bɛ ala deli ala k'an bɛ sababa ma. An ka jamana n'o ye Mali ye, ala k'a suma. Mali ala k'a sabati, ala ka barika don Mali la. N badenw, Mali ko bɛ bolo min kan nin wagati la a dogolen tɛ maa si la. A bɛ wagati bɔ an bɛ gɛlɛya la, an bɛ hami na, an bɛ jɔrɔ la. O kɔfɛ an ni jamana minnu ye sigiɲɔgɔnmaw ye, olu nana ɲangi dɔ ta ka bin jamana fɛnɛ kan, ka dɔ degun dɔ fara degun dɔ kan. Ni an b'o lahalaya kɔnɔna na, anw kɛra jɛkulu ye ka fara ɲɔgɔn kan ka se an ka karamɔgɔ ma, ka se an ka alimami ma, a Sheikh Mahmud Diko, Amirul Mu'minin wa Khalifatul Muslimin. Ka sababu kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala y'ale kɛ mɔgɔ ye jamanaden caman bi yɛrɛ sɔrɔ a la. Ala y'a kɛ maa mafalen, n'a kumana kuma in bɛ taa jamanadenw ni kan sira fɛ. Ala ye kodɔn di a ma. Ala dun ko wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira. O kama an sera a ma. Ni jamana bɛ nin bolo in kan, an karamɔgɔ Sheikh Mahmud Diko, e tɛ maadenni ye jamana kɔnɔna na. Diinɛ yɛrɛ sira fɛ, ani wulikajɔw jamana basigili ani jamana sumali ni jamana sabatili sira fɛ. Welekan jumɛn b'e bolo nin bi sigi in na i bɛ se ka min da jamanadenw tulo kan? An karamɔgɔ, i bisimila. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamɔgɔ, an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala tanu ka barika da Ala ye. Ala min n'a ye fɛn o fɛn kɛ o bɛ kun. Ni Ala ye fɛn o fɛn kɛ o bɛ kun. Ale de b'a yɛrɛ sago la, subhana. A tɛ ɲininka mun na i ye nin kɛ, n'a ye min kɛ o bɛ bɛn. Masa min n'a ye fɛn o fɛn kiti, anw y'a ka jɔnniw ye, an bɛ jɛ n'a ye. Ka tila k'a ɲini o masaba in fɛ, a k'a ka hinɛ n'a ka kisi, a k'o caya alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam, a k'a caya alakira so dun kɛ sanimaw kan, a k'a caya a jɛɲɔgɔnw ɲumanw kan, ani minnu jɛra ka diinɛ in baara. Ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na, Ala m'an bɛnna sawaba ma. An bɛ alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ, Ala min ye kisi masa ye, a ka kisi ani barika ni nɛɛma Ala m'a kɛra ne ni aw ni silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ya rabbal alamin. An karamɔgɔ, tiɲɛ don, a duniya ayyam, an bɛ diɲɛ min kɔnɔ waati kow don, donw ka gɛlɛn, donw bɛ nɔgɔya. Diɲɛ in bɛ ten kabini Ala ye diɲɛ da. A ma daminɛ bi wa a tɛ laban bi. O ye diɲɛ sigi kan de ye. Don dɔw bɛ gɛlɛya, don dɔw bɛ nɔgɔya. Anw ka jamana, tiɲɛ don, an bɛ lahalaya minnu na nin san damadɔ ninnu na, lahalaya gɛlɛnw don, lajarabibaw don. Ala y'an ka jamana lajarabi ni fɛn minnu ye, gɛlɛyaw la minnu kɛra, a bɛ waati jan bɔ sisan. Kɛlɛw kɛra, mankanw alayhi wa sallam man t'o ye. K'i bɔ i sugu la, k'i bɔ i dabolo kan. O tuma ni ko minnu n'a kɛra f'a laban nana se an bɛ yɔrɔ min na bi, ko kelenw don. An karamɔgɔ, ne b'o fɔ n bɛ segin a kan. Wallahi, fɛnw bɛ yen adamadenya la mɔgɔ k'a fɔ, a man ɲi k'o fɔ a ka bɔ i yɛrɛ la n'a b'i yɛrɛ kun kan. Nka ni kow kɛra kɛ cogo min na tuma dɔ la, f'o ka fɔ o fɔcogow la. Nin ko in, ne mɛnna ka ko in ye yɔrɔ jan na. Wa ne y'a ye yɔrɔ jan na n ma sigi, n ma makun. N wulila ka se maaw ma minnu bɛ jamana in kɔnɔ. Ala barika la, u si kelen ma sa. N taara s'u ma, n ko n ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la, ko in man di ne ye.
an k'an kɔlɔsi n'o tɛ a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye anw ka jamana ma an ka wuli an k'a lajɛ an yɛrɛ dama de don an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min ni ko nana hali n'a kɛra ko gɛlɛn ye o b'a sɔrɔ an labɛnnen don an dusukunw faralen bɛ ɲɔgɔn kan an ŋaniya ye kelen ye a kun bɛ cogo ni ala sɔnna ala b'a nɔgɔya an ye ne wulila ka se mɔgɔw ma o kuma la n sera minnu ma ala barika la u bɛ balo la komi n y'a fɔ cogo min o baara in ala m'a latigɛ ne y'a laɲini cogo min na a ka kɛ ten a bɛɛ bɛ fara ala de la ne y'a laɲini cogo min ala m'a latigɛ a ka kɛ ten ne hakili b'a la n ye kuma in fɔ n ka sigi la ko 2012 o ɲɔgɔnna n y'a kɛ 2012 n sera o mɔgɔ kelenw ma minnu y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'an ka laadala ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ ɲɛna jamana bɛ ka taa taabolo min kan a tɛ ka ne ja ala ye hakili di maa ma i ka kɔlɔsili de kɛ o tuma an k'an kɔlɔsi n'an ma kɔlɔsi a bɛ sɔn ka kɛ jamana ma degunba ye mun bɔra a la 2012 o kɛra ɲinan in ne y'a ye yɔrɔ jan na n wulila ka taa se balimaw ma an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ye hakilimaw ye an bɛɛ ye kodɔnnaw ye jamana kodɔnna wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ an k'u wele an ka fara ɲɔgɔn kan maa o maa da bɛ kumana jamana in kɔnɔ an ni nin bɛɛ ka sigi k'a lajɛ an bɛ se ka hakiliw ni dusukunw fara ɲɔgɔn kan cogo min ni ko o ko nana ka n'a sɔrɔ anw faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen kunbɛ cogo bɛ nɔgɔya an bolo o kun ye ne ka nka ni ala ye ko latigɛ cogo min na a bɛ kɛ ten adamaden seko t'o la a latigɛra ala fɛ cogo min na a kɛra ten nka min bɛ sen na o ye min n'a filɛ nin ye ka kɛ an ka jamana la jamana in ni nin mankan nin tɔɔrɔ ani jigilatigɛ ko k'a ɲɛsin an ka jamana ma jango jamanaden minnu n'u m'a min u m'a bɔn gɛlɛya a kisɛ bilen k'a taa k'a ɲɛsin u ma tiɲɛ yɛrɛ la u n'a man kan jamanadenw n'a man kan tiɲɛ yɛrɛ la u n'a man kan jamanadenw n'a man kan nka ni ko min nana wajibi don an b'an kun don a kɔrɔ an b'a kunbɛn ni limaniya ye an b'a kunbɛn ni danbe ye an b'a kunbɛn ni yɛrɛ dɔn ye baara min kɛra ka ɲɛsin anw ka jamana ma o tɛ baara bɛnta ye anw ka jamana ni ayiwa lahalaya min ka kan a man kan ka kɛ tan ne ye kuma in fɔ k'an to yan ne taara Dakar réunion dɔ la ne ye n to a yɔrɔ la n ɲininkara n y'a jira u la ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin o jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ CEDEAO la k'a jira u la k'a fɔ u k'u hakili to anw ka jamana bɛ lahalaya min na bi a ka kan ka bɛrɛ bɛrɛ de o de ka kan ka kɛ anw bɛ bi komi maa joginnenw an min joginna mɔgɔ tɛ dɔ fara a ka joginni da kan i bɛ fɛɛrɛ de kɛ ayiwa a bɛ kɛnɛya cogo min nka ko dɔw bɛ yen n'u taara ka jamana in sɛgɛrɛ a faamuya ka gɛlɛn anw ka jamanadenw ma a faamuya ka gɛlɛn o tuma an bɛ min fɔ o la o ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo an tɛ fɛn wɛrɛ fɔ ni ɲuman tɛ ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ne ye alimami de ye n bɛ kuma ni min ye o ye diinɛ de tɔgɔ ye ne de bɛ deli k'a fɔ mɔgɔw ye tuma caman an ka dimi mɛ an kana funu o kɔrɔ ye ni gɛlɛya kɛra cogo o cogo an ma hakili ka to ɲɔgɔn fɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ an ka jɔ an ka sabati an ka jɔ an ka sabati an ka ɲɔgɔn minɛ furuku ayiwa ko wɛrɛw ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn labila o ko minnu b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ nin ko in kunbɛn maa bɛnnenw de bɛ se ka jɔ ka nin ko in kunbɛn nka n'an y'a kunbɛn ni an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn bisigi ka ko wɛrɛw miiri ni ɲɔgɔn ye min b'a to an dusukunw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ se ka an jɔ ka ko in kunbɛn ni hakili ka kunbɛnli ye an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ bi maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ
ala ye maa minnu bila jamana kunna maa o maa bɛ jamana in kunna bi u k'u bolo bɔ bɛɛ ye u ni maa bɛɛ ka kuma u ni maa bɛɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma wa maa o maa fana bɛ jamana in kɔnɔ ko o ko b'i kɔnɔ a to yen an bɛ yɔrɔ min na bi o ka kan ka bila kɛrɛfɛ min ka kan ka kɛ o de ye ka ɲɔgɔn minɛ ka jɔ pour que jamana in a bɛ lɔnbɔ lanba nka a kana bin wa ni ala sɔnna fana a tɛ bin wa ni ala sɔnna fana a tɛ jɛnsɛn ne bɛ min fɔ n baden maliyɛnw ye k'a fɔ an ka jamanadenw ye ne dalen b'a la o ye n ka itikadu kuma ye o kɔrɔ ye min sirilen bɛ n dusukun na ni n dalen b'a la n y'a fɔ k'an to Senegal n bɛ segin a ka nin ko in na n ko ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa ka anw to sani u ka na anw bɛ yan n'u taara an bɛ yan ni ala sɔnna fana jamana in tɛ ci o tuma sanction n'a kɛra a bɛ kɛ degun bɛ se ka kɛ nka sanction tɛ jamana in wuli dɛ ni ala sɔnna a t'an wuli ayi wa a t'an danbe bɔ a la a t'an ka adamadenya bɔ an na a t'an ka hɔrɔnya bɔ an na ayi an ka ɲɔgɔn minɛ ko dɔw jɛngɛnen don nka a ma bɔ fɛn dɔw bɛ se ka gɛlɛya nka bi an bɛ yɔrɔ min na o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan ka bila kɛrɛfɛ kelen ma o ye fɛnba min ni ala y'o d'an ma n'o de ye an jɛ n'o ye an faso n'an ka jamana ye an ka ɲɛsin an ma ni hakili ye k'an ɲɛsin an ma ni kodɔn ye k'an ɲɛsin an ma ayiwa ni sabati ye ne b'o fɔ mɔgɔw ye n tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ n'o tɛ n y'a fɔ cogo min na n ye alimami de ye nin jamana minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ sigiɲɔgɔn jamanaw don jamanaw don an yɛrɛ badenw na sinjiw don barisa n'i y'a jamana kelen o kelen ta i bɛ taa sɔrɔ anw yɛrɛ ka jamana mɔgɔ minnu sabatilen b'a jamanaw kɔnɔ a ka ca dɛ anw ka jamana ka lahalaya bɛ ten de o de y'a kɛ ko bɛ ko la an k'an kɔlɔsi a la ko mana gɛlɛya cogo o cogo an kana damatɛmɛ kɛ an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an kana ɲinɛ an danbe kɔ yɛrɛ dɔn min b'an na limaniya min b'an na o kana tila an na an kana fɔ bali fɔ an kana ko wɛrɛ fɔ min b'a to sini an n'o tigilamɔgɔw tɛ se k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an k'an kɔlɔsi o la ne b'o de fɔ mɔgɔw ye n b'o fɔ mɔgɔw ka hakɛ to ne ye alimami den ye n tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ n'o tɛ jamana fɛn o fɛn n'a b'an lamini na anw ka jamanaden bɛ nin bɛɛ lajɛlen na yɔrɔw bɛ yɔrɔ la farajɛ la anw ka jamanadenw a ba yirikaw ba kɛmɛ yirikaw de bɛ yen a miliyɔnw bɛ yen olu ka adamadenya bɛ yen o kɛra sigiyɔrɔw ye jamana minnu b'an kɛrɛfɛ anw ka jamanadenw bɛ yen a ba kɛmɛ yirikaw de b'a yɔrɔw la yen olu fana ka adamadenya bɛɛ lajɛlen bɛ yen de o tuma ko in mana gɛlɛya cogo o cogo an k'an janto ko dɔ bɛ yen a bɛ se ka ayiwa jɛngɛ ko dɔ bɛ se ka jɛngɛ nka a jɛngɛ na a n'a bɔnna olu tɛ kelen ye dɛ wala an k'an kɔlɔsi fɛn kana se yɔrɔ la min bɛ anw yɛrɛ ka danbe bɔ an kan k'an ka limaniya bɔ an na k'an ka kodɔn ni yɛrɛ dɔn min ni ala y'an dan k'a kɛ ten o ka bɔ an na an kana sɔn o ma ne kɔni b'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka jɔ mɔgɔw ka kɛ hakili kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ bi tɛ ɲɔgɔn bila don ye nka an ka ɲɔgɔn bila o tɛ bi ta a don ye ɲɔgɔn minɛ o de bɛ fɔ bi o de ka kan ka kɛ fana bi a b'an da la cogo min na a ka kan ka kɛ dusukun na ten ka ɲɔgɔn ladi fana ni tiɲɛ ye ka tila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye diinɛ ye min ɲini anw fɛ o y'o ye watawasaw bilhaq watawasaw bisabr a ye ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye a ka tila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye sabali an yɛrɛ kun an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ lahalaya min na bi jamana kɔnɔ anw ka jamana ye a siyaw ka ca a kabilaw ka ca a yecogow ka ca nka ala y'an bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye k'anw jɛ jamana kelen na tuma dɔ la yen ni maa dɔ bɛ yen a ka surun nka aw yecogow kow la kelenw tɛ o kana kɛ sababu ye an ka janya ɲɔgɔn na o kana kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn buruja o kana kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn labila ayi jango ni gɛlɛya waati nana bi an ka kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na de
kan ka ɲɔgɔn bolo minɛ de an ka kan ka dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ ka jɔ maaw hakilila ko an bɛ kɛ min ye an k'a jira diɲɛ na ko an tɛ kɛ ten ayi an tɛ kɛ ten limaniya banna danbe banna gɛlɛyara cogo o cogo an bɛ to an danbe la anw ka jamana tɛ ko ye ko gɛlɛyara an bɛ maa wɛrɛ ni wala an b'i buruja wala an ka banjugu f'i ma o tɛ ko in ye o ayi an bɛ jɔ ni limaniya jɔli de ye ka to an danbe la ka to ko an ye tiɲɛtigiw ye n'an b'a dɔn k'an bɛ min na o ye tiɲɛ an bɛ to o la an ka tiɲɛ in kan ni sabali ye ni kodɔn ye ni kumaɲɔgɔnya ye an ni maaw cɛ i ni hadamaden min tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ i b'i kɔlɔsi parce que maaw bɛ yen an n'olu tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ o fana fo ka fɔ mɔgɔw ye dɛ an n'olu tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ jamanaw bɛ jamanaw kɔnɔ an ka lamini na an n'olu tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ o tuma an ka ko in lajɛ ni hakili ni kodɔn ye an kana dusu bila hakili ɲɛ ayi an kana dusu bila hakili ɲɛ an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn wele an ka jɔ an bɛ waati min na o tɛ ɲɔgɔn buruja waati ye o tɛ ɲɔgɔn neni waati ye o tɛ ɲɔgɔn labila waati ye ko mɔgɔ ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲɔgɔn minɛ bi denw kan an bɛ bɛɛ wele o ma fɛn o fɛn b'i kɔnɔ a bila dɔɔnin bɛ sɔrɔ bɛɛ kɔnɔ nka an k'o bila nin waati in t'o waati ye nin waati in ye an ka ɲɛsin ko in de ma min y'an fara ɲɔgɔn kan nka an ka ɲɛsin a ma ni hakili ye an ka ɲɛsin a ma ni kodɔn ye a ka dɔn ko an ye jamana ye danbe jamana don diinɛ jamana don hakili jamana don kodɔn jamana don balo tigɛra aw la nin tigɛra aw la nin kɛra aw la o tɛ anw jawuli k'an bɔ an sugu la o t'a to k'an bɛ fɛn fɔ an ni fɛn min fɔli man kan o t'a to k'an bɛ fɛn kɛ an ni fɛn min kɛli man kan ayi an bɛ to an cogo la ni ala sɔnna ni limaniya ye an b'a dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna ko min don a nana nka a bɛ tɛmɛ dɛ ko min bɛ tɛmɛ i kana sɔn a ka tɛmɛ k'i ni lebu to ɲɔgɔn na a ka tɛmɛ k'a sɔrɔ i bɔra i sugu la a ka tɛmɛ k'a sɔrɔ i bɔra i lahalaya la an kana sɔn o ma an ka sɔn an kana sɔn o tuma an karamɔgɔ welewele madakan min bɛ ne bolo ani kuma min bɛ n bolo nin baara min n'a ɲɛsira an ka jamana ma n'a bɛna kɛ tɔɔrɔ ye jamanadenw ma minnu m'a min u m'a bɔn a bɛna kɛ degun ye o baara min filɛ nin ye k'a ɲini ala fɛ ala ka baara in kɔrɔta ka bɔ anw kan ni hɛrɛ ye a ka baara in ban ni hɛrɛ ye a ka ban k'a sɔrɔ an b'an sugu la an b'an cogo la ni alahu subhanahu wa taala sɔnna fana n dalen b'a la k'a fɔ ko nin bɛ ban mali bɛ tila ka basigi ka lafiya ka ja ni ala sɔn fiɲɛ caman cira jamana in na o fiɲɛw ma taa ni mali ye koyi a caman cira olu taara ka mali in to yen wa nin ko in fana bɛ taa ka mali to ka mali danbe to ka mali ka barika n'a to ka mali ka bonya to nin tɛ taa n'an ka bonya ye a tɛ taa n'an barika ye a tɛ taa n'an ka ayiwa ko dɔn ye ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ hali bi an ka jamana ala k'a basigi bɛn ani ɲɔgɔn faamu ala k'a don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yafa ɲɔgɔn ma ni ɲɔgɔn minɛ ala k'a don an ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ye an balimaw ye n'olu ye nin ta ka anw sɛgɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma 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 anw ka jamana a ɲɛmɔgɔ a kumana kuma in sen fɛ a ye kuma ɲuman caman fɔ jamana in ye jamanaba ye an bɛ jɔ an tɛ yogoyogo an tɛ bɔ an sugu la an ka limaniya n'an danbɛ o sabatilen don nka a ye kuma min kɛ k'a laban o ye kumaba ye nka maa minnu don hali bi an badenw don an bolo o jaanen don an n'u ka sigi ka kuma an n'u ka sigi ka kuma o kuma in an bɛ barika don kuma in na an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka barika don kuma in na u k'a lajɛ lahalaya bɛɛ lajɛlen na sigi ka fɔ a ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nin ko min n'a ɲɛsinnen bɛ jamana ma a bɛ se ka ban hɛrɛ la ka jamana to a danbe la o ka ɲɛ ɲini o ka kɛ jamanadenw n b'o f'u ɲɛna n bɛ segin a kan n ka kuma kɔrɔ don
maaw b'o dɔn ne yɛrɛ tulo la waati bɛɛ ko e yɛrɛ de ko k'an ka dimi ko an kana funu n ko walahi n y'o fɔ ni adamaden fununa i hakili bɛ tila i la nka ni dimi ko kɛra i la i bɛ dimi mɛ a bɛ dimi k'a sɔrɔ i ma funu kɔrɔ ye k'a fɔ i ni hakili kana bɔ ɲɔgɔn kan dimi in kana to k'i ka taa se yɔrɔ la i bɛ kuma fɔ min ye kuma fɔ bali ye i ni min fɔli man kan dimi in kana to i ka taa se yɔrɔ la i bɛ ko kɛ i ni min ko min kɛli man kan an kana sɔn o ma anw ka jamana t'o jamana ye an ye ko dɔn jamana de ye an ye diinɛ jamana de ye anw bɛ se k'o fɔ waso tɛ o maa o maa b'an lamini na a bɛ karamɔgɔ ye yan ye ala barika la ko dɔn ni kalan ani diɲɛ a faamuni anw ka jamana de kɛra yelen ye k'a ɲɛsin fan bɛɛ ma o kuma an ka to an damana an ka to an danbe la an k'an jija an k'an cɛsiri welewelema minnu kɛra an karamɔgɔw fɛ min kɛra an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ jango adamadenw jumadenw ka kɛrɛnkɛrɛn a ka kɛ ayiwa dugawudon ye an yɛrɛ b'an ta fara u ta kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele misiriw la zawiyaw la kalanyɔrɔw la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka dugawu kɛ an yɛrɛw ye an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka sabali di an yɛrɛw ma ka sabali d'an ma ka muɲu d'an ma ka hakili ɲuman d'an ma ala kana ni sababu ye sababu fana min b'a to an ka jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na hɛrɛ la an k'o ɲini ala fɛ wa ma zalika ala allahi bi aziz ko don a bɛ gɛlɛya nka k'a fɔ ko gɛlɛya in tɛ tɛmɛ wallahi a bɛ tɛmɛ ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ o tuma an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye ka dugawu k'an ka jamana ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ hali bi an ka jamana ala k'a kisi ala k'a tanga ala k'a kisi ala k'a tanga ala k'a kisi ala k'a tanga dusukunw bɛ ala de bolo ale de b'a yɛlɛmɛ cogo min ka d'a ye ya rabbi min ka gɛlɛ o ye bɛn de ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ya rabbi ala k'o sabati ala k'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ko ko nana adamaden bɛnnenw na n'aw bɛnnen don kunbɛ cogo b'a la nka ni fɛn o fɛn nana sɔrɔ k'aw bɛnnen tɛ hali ni ko nɔgɔn don a bɛ k'aw ma k'o gɛlɛn ye nka min ka gɛlɛn bi o ye jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ de ye o ɲɔgɔn minɛ ni ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ tila k'a ɲini n denw fɛ k'a ɲini an mɔdenw fɛ k'a ɲini an ka jamana denmisɛnninw fɛ an k'an kɔlɔsi sini olu de ye mɔgɔkɔrɔbaw ye jamana in alihalaya bɛɛ lajɛlen b'olu de bolo an k'an kɔlɔsi an k'an kɔlɔsi u kana foyi kɛ u kana foyi fɔ u kana foyi wale ye min bɛ se ka jamana in danbe bɔ a la ayi maa wɛrɛw k'u ta kɛ nka an k'a yir'u la k'a fɔ an ye hɔrɔnw ye an ye danbetigiw ye a gɛlɛyara cogo o cogo an bɛ to an sugu la an bɛ to an sugu la ni ala sɔnna k'a ɲini ala fɛ ya rabbi hali bi ala ka jamana kisi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala ka fara ala k'an bɛɛ lajɛlen ayiwa kunkɔrɔta ya rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu an balima lajɛlikɛlaw ala ye dakunya damadɔ min nɔgɔya an ka karamɔgɔkɛ ma n'an ka alimami ma k'o kɛ bilasiralikan ye ka di maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o de ye nin ye an y'a lamɛn cogo min na a waleyali ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma o cogo kelen na an b'aw fo k'aw barikada Tu n'introduis pas? D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cheikh Imam, notre pays traverse une situation très grave. Vous venez de délivrer un message à l'endroit du peuple malien. Vous avez lancé un message d'apaisement, un message de dialogue. On veut avoir les grandes lignes en français pour la communauté internationale. Merci. Je rends grâce à Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui et prier sur le prince des envoyés Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que j'ai ici, avec le cœur très meurtri, très serré, délivré un message.
Parce que notre pays aujourd'hui traverse une situation très difficile. Ces sanctions qui viennent de tomber sur notre pays sont des sanctions, je le dis très franchement, que le peuple du Mali, le citoyen lambda de ce pays ne mérite pas. Ne mérite pas. Notre pays et notre peuple a assez donné. Il y a eu énormément de souffrances. Depuis des décennies, nous traversons des situations très difficiles. Je l'ai dit ici à Bamako. Je le redis encore lors des interviews, lors de mon passage à Dakar. J'ai imploré et demandé l'intelligence de la communauté internationale, leur accompagnement, leur compréhension par rapport à la situation de notre pays. Nous traversons une crise multidimensionnelle. C'est une crise aiguë qui a beaucoup de facettes qui méritent à ce qu'on regarde la situation du Mali avec beaucoup d'attention. Ça, c'est par rapport à la communauté internationale, je l'ai dit. Et j'ai aussi parlé avec le peuple du Mali. Ce peuple-là, martyr, qui a traversé énormément de problèmes, beaucoup de crises. Nous sommes aujourd'hui face à notre destin. C'est le moment, en réalité, de montrer au reste du monde que nous sommes un peuple digne. Nous sommes des gens dignes, dévoués. Quelle que soit la sanction, la crise, rien ne peut ébranler le peuple malien. Nous resterons ce que nous sommes. Et ça, j'en appelle à tout le monde. Rester ce que nous sommes, des hommes de parole, des hommes de dignité. Voilà le peuple malien, ce qui nous caractérise. Il ne faut pas que cette crise fasse en sorte que nous renonçons à ces valeurs qui sont les nôtres. Donc j'en appelle à la jeunesse malienne pour leur dire que c'est vrai, c'est une crise douloureuse, c'est une crise difficile à laquelle notre peuple aujourd'hui est soumis injustement, mais que nous devrons rester dignes, nous devrons rester calmes, nous devrons rester unis, nous devrons rester ensemble. C'est le moment, c'est une épreuve. C'est dans les grandes épreuves que les grands peuples leur montrent ce qu'ils sont réellement. Et aujourd'hui, il ne s'agit ni d'insulter, ni de mal parler, ni non. Ce dont il s'agit, ce qu'il faut montrer aujourd'hui, c'est surtout notre dignité, et notre sens de l'honneur, et préserver ce qui est en nous, ces valeurs que notre société a toujours incarnées, qui sont des valeurs de sagesse, de tolérance, de savoir-vivre. C'est vrai, nous subissons une situation très difficile, mais comme je l'ai dit, c'est le moment, c'est avec ces épreuves que nous allons montrer à la face du monde que nous sommes un grand peuple. Nous allons subir avec dignité, avec honneur ces sanctions. Ça ne va pas nous changer. Ces sanctions vont partir, le Mali va demeurer. Oui, ce peuple est un peuple qui a l'habitude de grandes épreuves. Donc vraiment, ce que je voulais dire, c'est surtout à l'endroit de la jeunesse, c'est de rester unis et calme. Je l'ai dit, le chef de l'État, le président de la transition, a lancé un message. Message de dialogue. Voilà, message dans lequel il a appelé le peuple à se mettre ensemble, à être unis, à se donner la main, mais au cours duquel aussi il a fait part de la disponibilité du Mali, encore à dialoguer, à parler avec ses frères. Ces pays sont des pays frères. Ce n'est pas seulement des voisins, c'est des frères. Nous sommes les mêmes peuples. Et le Mali a quelque chose qui nous caractérise, c'est que nous sommes un peuple qui voyage beaucoup. Nous sommes des immigrants qui vont ailleurs. Et un peu partout, nous y sommes. Nous devons faire beaucoup attention parce que nous sommes un peuple qui voyage. Nos frères, nos enfants, ils sont un peu partout à travers le monde. Et dans nos discours, dans nos prises de position,
il ne faut jamais qu'on oublie que nous avons aussi nos frères qui sont ailleurs. Et donc, que nous restons dignes, nous restons vraiment sereins, nous restons calmes, mais surtout unis et debout face à l'épreuve. Merci bien. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Malien.